अच्छा पिलाए केमती अछ तुम तो जानिछ चारिआडे विश्व रे कोरोनार आतंक आमे समस्ते सामाजिक दूरता रक्षा करिबा आउ घरे रहिबा जुआडे गले भी साबुन रे हाथ धोइबा आउ मास्क पिंधिबा एवं घरे रही सुरक्षित रहिबा नहीं कि तेणुकरी तुम माने यही तुम मोबाइल साहाय्य रे पाठ भी पढ़ुछ। आज मु गोटे षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर वर्षा कविताटी मु तुम सामने पाठ करुछि। वर्षा कविता रो कवि होउचंती भक्त कवि जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास किए जानिछ पिले? जगन्नाथ दास होउचंती सेई पवित्र ओडिया भागवतर रचयिता। समस्ते जानिचंती ओडिया भागवत को पवित्र ग्रंथ सारा ओडिशार प्रसिद्ध। भक्त कवि जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दी रे पुरीर कपिलेश्वरपुर रे जन्मग्रहण करथिले। आम एई वर्षा कविताटी मध्य तांक रचित सेई भागवत ग्रंथर दशम स्कंधर 21 अध्याय आनीत। ताले मु कविताटीर पदुटी बोलुछि, तमे मन दे शुण। तुम माने भी परे कहिब मो साथी रे। एमंते ग्रीष्म काल गला परसा ऋतु प्रकाशिला सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शबद संगते। मंचपुर माने जानिच? मंचपुर माने यही पृथ्वी जाकु मर्त्यपुर मध्य कहा जाए। बिजुली आकाश रे बिजुली देखिछ पिलाए? आकाश रे वर्षा ऋतु रे जो मेघ भितरे चमक प्रदान करे, चकचक देखा जाए, अक्षण के उभे जाए, से चपड़ा से सौदामिनी से बिजुली ता सहित प्रचंड घड़घड़ी शब्द मध्य हुए। तुम जानिच मेघ जेतेबेले आकाश रे सृष्टि हुए केतेबेले आसे जेतेबेले एमंते ग्रीष्म काल गला, अर्थात ग्रीष्म काल केमिति जाए? ग्रीष्म काल जेतेबेले आसे चारिआडे उत्तप्त हाहाकार होई उठंती समस्ते, गछपत्र सुखिला लागे, माटीरू उत्ताप बाहरे, पानी उत्तप्त हो जाए, गरम हो जाए, पानी फुटी बाष्प मध्य हुए। आमे खरारे रही पारुना, अति शीघ्र आमको थका आसे एवं आमे पानी पानी बोली आमे पानी बुंदाए पाई मध्य चित्कार करथाउ। एभली समय भी आसी जाए, आउ शीघ्र तुषार्त हो जाऊ। आमे एभली ग्रीष्म काल रे सारा पृथ्वी रे पहाड़ पर्वत नदी नाल सबु आड़े उत्तप्त गरम पवन बोहे, झांझी पवन बोहे, आउ लोके हा हताश हो जाती। ठीक यारी परे परे जेतेबेले वर्षार आगमन हुए, वर्षा ऋतु जेतेबेले प्रकाश पाए। अच्छा पिले, वर्ष को तमे जानिच 6टा ऋतु जानिच तो? ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत। ग्रीष्म ऋतु पर वर्षा ऋतु आसे। जेतेबेले ग्रीष्म काल पर वर्षा ऋतु आसिला, ठीक से समय शस्य संपद रे मंचपुर भरपूर हो गला। चाषी चाष करिबार लागिला, विभिन्न खाद्य शस्य उत्पन्न कला। पृथ्वीर चारिआडे गछपत्र कौली सुंदर देखागला एवं कौलिया पत्र रे सबुज घास रे
ଗାଈ ଗୋରୁ ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରିଲେ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଡାଳରେ ସେମାନେ ରହିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ହାତାଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ବର୍ଷିଗଲେ ସେଇ ପାଣି ସେଇ ମାଟିର ବାସ୍ନା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଗଲା, ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବର୍ଷା କାଳ ଅଟେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ପାଳଇ ପରଜାଙ୍କୁ ବରସି ବାରି ବେଲେ ପାଣି ବର୍ଷି କରି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଜନସମୁଦାୟଙ୍କୁ ସେ ପାଳନ କରେ। ବାନ୍ଧବ ଅଟେ ତରୁ ଲତା ଜୀବର, ତରୁ ମାନେ ଗଛଲତାର ବନ୍ଧୁ ସେ, ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ବର୍ଷା। ପ୍ରକାଶ ହୋଇ କରୁଣା ସେ ନିରନ୍ତର ସବୁବେଳେ ସେ କରୁଣା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ବର୍ଷିଥାଏ। କେଉଁଠି କମ୍ କେଉଁଠି ବେଶୀ ଏମିତି ନୁହଁ। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ଭିଜି ଓଦା ହୋଇଯାଏ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସନ୍ତା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ପଦଟି ପାଠ କରିବା। ପିଲାଏ ପଦଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମକୁ? ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ତୁମେମାନେ ବି ଏଇ ପଦକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ ଘରେ, ଆଉ ଆରାମରେ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଘରେ ରହିବା। ଏଇ କରୋନା ଆତଙ୍କ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା। ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିଲେ ହାତ ଧୋଇବା ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏବଂ ନିରୋଗ ରହିବା ଏବଂ ଘରେ ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ।